12ଟା ବାଜିଲା ମୁଁ ଟପିକ୍ କିଛି ଆଣିନି ଆଜି କାଲି ଭଳି କାଲି ଜଣେ ତ ଟପିକ୍ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଟପିକ୍ ଥିଲା ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ କୋଉଠି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା କୋଉଠି ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ କାଲି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଆଜି କିଏ କୁହନ୍ତୁ କଣ କରିବା? ମୁଁ ଆଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟପିକ୍ ଆଜି କୁହନ୍ତୁ। ବାବା ଜୟଜୀ ଜୟ ଜୟ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କେମିତି ଆବିର୍ଭାବ ରହିଛି, କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଆମ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ବସିକି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଯୋଉ ଟପିକ୍ ଆଣିଥିଲେ ବାଳିକାକୁ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। ଆଉ ତ ବହୁତ ମଜି ଯାଇଛୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଥିଲା। ଯେତେ କହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଟା ସବୁ ଇନଭର୍ସନ ସବୁ ଜାଗା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଇନଭର୍ସନ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ବା ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଆହୁରି କରନ୍ତୁ। ବଢିଆ ହେଇଛି ମୋର ମତାମତ। ଆଉ କିଏ କହିବେ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ କିଏ ମତ ରଖିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ କିଏ କହିବେ କି? ହଁ ଜୟ ଜୟ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା କହିଲେ ଠିକ ଲାଗୁଛି। କାଲି ଯାହା କହିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସେଇଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କରି କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆହୁରି ଜାଣିବାର ଅଛି। ଗୁରୁଜୀ ଜୟଜୀ ଜୟ ଜୟ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ସେଟା ଠିକ। ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଚାହୁଁଛି। ଭାଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇଲେ ହସରେ, ଲୁହରେ, କାନ୍ଦରେ ଆମର ଶରୀରର ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭିତରେ ବି ଆମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆପଣ ତା ସହିତ ଏଇଟା ଟିକେ ଆଡ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି କହିଲେ କୋଉ ନାମ ଧରିକି ଡାକିବା, ଆମର ସବୁ ହସ, ଆମ ଲୁହ, ଆମ କଥା, ଆମ ବାର୍ତ୍ତା, କାନ୍ଦ ସବୁର ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ଟିଭିଟିର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ସନର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଟିକେ କହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଏ କହିବେ କି? ଆଉ କିଏ କହିବେ? ବାବା ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ। ଉପାରି ବାବା କାଲି ଯୋଉ ବିଷୟରେ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ହଉ, ସେଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ହଉ। ଆଉ କାହାର ଅଛି ମତାମତ କିଏ ଦେବେ? ଆଉ କାହାର ଅଛି କହିବେ? ଆଚ୍ଛା। ଅକଳିଆରେ ପକେଇ ସାରିଲେଣି ବୁଝିଲେ। କାଲି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, କାଲି ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଉପରେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର କଥା, ସୁନ୍ଦର ଆପ୍ରୋଚ, ନିବେଦନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ସେଇ ପ୍ରବଚନ ଉପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଯୋଉ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ବୁଝିଲେ, ସେଇ ଉପରେ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ କୁଆଡୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କାଲି ତ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ଫୁଲ, ପୁଷ୍ପ, ଅନେକ ଅନେକ କଥାର ସମାହାର ଥିଲା ସେଇ ପ୍ରବଚନରେ। ତଥାପି ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଭାବନା ଲୁଚି ରହିଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ
जे आज पुणे ऐड करचंती जे कौन से गीतड़ा क्यों नाम धरे डाकिबी तुमको तुमे जो सर्वनाम सर्वनाम ଶରୀର ଉପରେ କେମିତି ରହୁଛି ପ୍ରଭାବ हाँ ଏଇଟା हाँ हाँ मुझे मिश्रण करी कहूँ चेष्टा करी ठीक ऑर्डर पाने कहना ये तो घोषा विद्या नुहे कि गोटे जहाँ देखा जीवा आम आनिक थोइब ना बही अच्छी ना अंडरस्टैंडिंग कथा हाँ कलम अच्छी ना से भाव अच्छी तेणु भाव को धरतु बुझे भावरे विद्यमान जमती भगवान कृष्ण गीतरे कहले हे अर्जुन कौन मु कहबी तोते केमती बुझेबी तेणु कहले मु पहाड़ रे अच्छी जोड़ा बड़ पहाड़ से हिमालय जोड़ा बड़ नाग शेष नाग मुझे अनंत वासुकी मु द्वंद्व समास हाँ मास भितर मार्ग शीर्ष ऋतु भितर वसंत हाँ चलन मध्य दूत ये सब अनेक कथा कह विभूति जगह नहीं अर्जुन बुझिपारा क्या यहाँ विचित्र लगे जदि आम ये गोटे हाई ग्रेड कथा कंपेरिजन कथाटा सी कहते ये मुझे छोट पाठ पढ़ा जिते अर्जुन विषादग्रस्त हो गले सन्देह भितर आसिले पचारे ना सेमती कहतु मत क्लीयर कर कहतु तुम्हें किए एत कथा कह दरकार ना मत बुझे दिंतु तुम्हें प्रकृत किए से कृष्ण कहले अहंगात्मा जिसे कन्फ्यूजन है अहंगात्मा गुड़ा केश सर्वभूत आश्रयस्थित जो पंचभूत अच्छी सर्वभूत माने पंचभूत आश्रय करी मु आत्मा रूप रही अर्जुन पुणी भी डाउट रहा कन्फ्यूजन है आत्मा जदि तुम्हें ताले ईश्वर किए पुणी आसला सन्देह पुणी कहले ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति हृदय अच्छा अर्जुन कहले जब हृदय अच्छा ईश्वर अच्छा मत गोटा पॉइंट कर कहतु ए शरीर तो विराट गोड़ अच्छी हाथ अच्छी मुंड अच्छी कान अच्छी आखि अच्छी वास्तव में कौट अच्छा कौ जगार अच्छी पॉइंट कर मत बुझे दिखाँ मुझे ध्यान करी कौन करी सी कहले जीवन मध्य चेतना पॉइंट है पूरा जीवन मध्य चेतना जो चेतना अच्छी चित शक्ति अच्छी भावना अच्छी जोटा मु प्रथम आनी भावना कौन से गीत पुणी कह क्यों नाम धरे डाकिबी तुमको तुमे जे सर्वनाम स्वर कहबी ना ना स्वर दरकार नहीं खाली जाने तेणु तुमे जे सर्वनाम तेणु जदि आम तत्व आड़ को जीवा तत्व को अनुसरण करवा एबे क्लियर हो गला जे जीवन मध्य चेतना तबे मु से जीवन मध्य चेतना माने मु से चेतना स्वरूप तुम्हें काली मु जेमती कही जोड़ा ठीक पाखे अच्छी तुम पाखे निकटर अच्छी तुम अज्ञातर अच्छी तुम भाव आसुनी सूर्य किरण तुम भाव आसन चंद्र किरण आसन मेघर उत्थान एवं पतन मेघर वर्षण बा केमती पानी ऊपर को उठू तुम देखु जना पड़ सेमती मुझे कहबी तुम भावना ईश्वर अच्छा
तुम चेतना रे ईश्वर अच्छा, तुम चित शक्ति रे ईश्वर अच्छा, तुम्हें केते दूर ग्रहण कर तुम कह मु तो भावना कर मु तो कहूँ ईश्वर कुआड़े गला ये आसतु जोगर अन्य नाम हूँ एकाग्रता। जदि जोग जोग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तर वृत्ति की निरोध करिया। दुख संयोग वियोगं जोग संगीतम, दुखरे संयोजित होइथिबा मन को वियोग करि आनिबा जोग। एठी वियोगटा जोग, एठी वियोगटा जोग। दुखरे संयोजित होइथिबा मन को वियोग करि आनिबा जोग है, माने वियोगटा एठी जोग संजात ज्ञान। जोगर डेफिनेशन सब एगुड़ा। जोग ज्ञान सृष्टि करे, जोग भगाए रोग, रोग मध्य हटे दे जोग। तबे एटा कहा माध्यम रही परिबो? एकाग्रता कहा माध्यम रही परिबो? तुम माध्यम रहो। एकाग्रता आसी जे भगवान तुम भीतर पसिके एकाग्रता करे देबे, जोग करे देबे ता ना। एकाग्रता तुम्हें सृष्टि करियो, तुम भावनार सृष्टि करियो, तुम कर्मर सृष्टि करियो, तुम चेतना रे अच्छे एकाग्रता। जे डिसाइड करके आज एठी बसछंती से माने चेतना रे डिसाइड करछन आज एठी बसिबु सत्संग सुनिबु। तुम जो एठी आछो तुमर भी कन्फर्म भावना करी आसिल, चेतना रे आसिल, एकाग्रता रे आसिल, आ सब काम पोस्टपोन करी केते काम थी बंद करी आसिल। तेणु एकाग्रतार फलस्वरूप जदि तुम्हें एक रूप एक रसरे सब मन को फेरे आनिकी जोगयुक्त हो बा चेतना रे मन दब बा कौन से पॉइंट रे मन को रखिबो, सेटा ईश्वर भाव प्रकटित हो, सेठी ईश्वरत्व सृष्टि हो। एबे ईश्वर मु देखिबो कि एबे देखि परिबो? केमति देखिबो? केमति देखिबो ना गोटे गोटे जगह बसवे, जिते प्रकार भावना अच्छे सब जगह रद्द कर पोस्टपोन कर, किसी भावना आनिबे ना, माने विचार किछि रहिबो, विचार शून्य अवस्था, एटा ईश्वर प्राप्त। माने विचार शून्य अवस्था ईश्वर प्राप्त। एबे जदि करि पारे एबे पाइबे। देखन परीक्षा कर देखन बसिबे, किसी चिंतन करिवे, किसी विचार करिवे। जदि विचार न होला तो तुम स्थिर हो गल। आ विचार होची ढेउ सदृश। तुम पानी रे जेमति टेकाटे पके देले तरंग सृष्टि हो, तरंगटा तरंगायित हेई हेई जाई कूल रे पिठी हो जिवो। तेणु तुमर जो विशाल हृदय अच्छी, विशाल चित्त अच्छी, चित्तरे जेतले विचार सृष्टि होला, कर्म सृष्टि होला, सेटा तरंग सदृश आगक गला, तुमको टाणी नेगला। तेणु विचार शून्य जेतले हे जिवो, विचार अवस्था नथिबो, किछि भी नथिबो, माने चित्त स्थिर हो जिवो। पानी स्थिर हो गले जेमति निजर प्रतिच्छवि देखि परिबो, सेमति विचार जेतले बंद हो जिवो, तुम भितरे निजर प्रतिच्छवि देखि परिबो। प्रतिच्छवि किए ना आत्मा, प्रतिच्छवि किए ना निजर स्वरूप, प्रतिच्छवि किए ना सही ब्रह्म, सही सत्ता तुम भीतर विद्यमान है। चेष्टा करो, ये शॉर्टकट सूत्र, शॉर्ट रन करि परिबे करि परिबे। जणे
ଜଣେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ତମେ ଜପ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବନ୍ଦର ବା ମାଙ୍କଡର ଚିତ୍ର ଆଣିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ, ଏଠି ରହସ୍ୟ କଣ ରହିଲା ନା, ଯଦି ଗୁରୁ କହିନଥାନ୍ତେ ମାଙ୍କଡ ଚିତ୍ର ଆଣିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମନେ ପଡିନଥାନ୍ତା, କେବେ ବି ମାଙ୍କଡ ଆସିନଥାନ୍ତା। କଣ କଣ ଆସିଥାନ୍ତା, ମାଙ୍କଡ ଆସିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମାଙ୍କଡ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କେବଳ ମାଙ୍କଡ ଆସିଲା, ଆଉ କିଏ ଆଇଲା? ନା ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ନା କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ନା ରାମ ଆସିଲେ, ନା ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଆସିଲା, କେହି ଆସିଲେ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କେତେ କଷ୍ଟ। ତୁମେ ବିଚାର କରିବେନି, ତେବେ ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏକାଗ୍ରତା କେତେ କଷ୍ଟ, ସତରେ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ଏକାଗ୍ରତା ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଏକାଗ୍ରତା ହେଇଯାଏ। ଯୋଉ ଏକାଗ୍ରତାରୁ ଆଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯୋଉ ଏକାଗ୍ରତାରୁ ଆର୍କମିଡିସ୍ ସୂତ୍ର ବାହାର କଲେ, ତାଙ୍କର ସୂତ୍ର କେବଳ ଏକାଗ୍ରତା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତାରେ ଯଦି ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ରୂପ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ନା ମନ୍ଦିର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୀର୍ଜା ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନା ଆମେ କାଶୀ, ନା ଆମେ କାବା। ତୁମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସତ୍ତା ଅଛି ସେଇ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏକାଗ୍ରତାରେ, ସେଇଟା ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସେଇ ଏକାଗ୍ରତା କରିପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଲେ, ଯେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପାଇଲେ, ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ସୂତ୍ର। ଏଇଟା ଏ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି, ଏଇଟା ଅକାଟ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ, ଯାହାର ଚିନ୍ତନ କରିବ ସେଇ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି କିଛି ଚିନ୍ତନ ନ କରିବ, ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନ ଭିତରକୁ ନ ଆଣିବ, ତାହେଲେ ତମ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଭଗବାନ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଚେତନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଡା ପିଙ୍ଗଳ ଦୁଇ ସାଇଡରେ ଚାଲୁଛି, ସୁଷୁମ୍ନା ସୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ସୁଷୁମ୍ନା ହଉଛି ବିଶାଳ ଆକାଶ, ଶୂନ୍ୟ। ଶୂନ୍ୟତା ଫେରି ଆସେ। ଜଣେ ଜଣେ ଦିନ ସାରା ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ରହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ କଣ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ। ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କଥା ନ କହିଲେ ଯେ ଧ୍ୟାନ ହେଇଯିବ, ତା ନା। ତୁମ ବିଚାର ଅହର୍ନିଶି ଚାଲିଥିବ, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଦିନକୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ, ଗୋଟେ ଦିନରେ 60,000 ଭାବନା ଆସୁଛି, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 60,000 ଭାବନା। ତେଣୁ 60,000 ଭାବନାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ, କେବେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଅସଂଶୟ ମହାବାହୁ ମନ ଦୁନିଗ୍ରହଂ ଚଳ। ମନ ଏତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଦୁନିଗ୍ରହ ମାନେ ଖରାପ ଜାଗାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ସାଧନ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ଯୋଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି ଗୀତା। ତେଣୁ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯୋଗ କଥା ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୋଗ କରିପାରିବିନି। ଅସଂଶୟ ମହାବାହୁ ମନ ଦୁନିଗ୍ରହଂ ଚଳ। ମନ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଉଛି ମତେ। ସେଇଠି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଅସଂଶୟ ମହାବାହୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମନ ମାନେ ଦୁସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ କେମିତି ରୋକିପାରିବ? ନା ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ରୋକିପାରିବ।
तेणु प्रत्येक दिन साधन करने ये शपथ कर जे प्रत्येक दिन साधन कले तुम्हें से अभ्यास परिणत हम से हैबिट मेक मैन परफेक्ट हैबिट है आजिकल आज साधन कर काली कर प्रार्थना कर अभ्यास अभ्यास वैराग्य परिणत अभ्यास वैराग्य परिणत तेणु से अभ्यास वैराग्य तन्निरोध मन को रोध कर मन रोध हो सब हो एकाग्रता हो प्रत्याहार हो धारणा हो ध्यान हो समाधि ये सब सूत्र अच्छे तेरे आज जो मूल्यवान टॉपिक थिला ये तो आम भगवान पाइबार सूत्र पाइल असील जिनस मिलगला आम कोटी भगवान अच्छा आ भगवान पाइबा को सूत्र दरकार आ तुम्हें परम सौभाग्य तुम मानकर जी सत्संग बसीच आत्मज्ञान कथा शुणुच साधन कर माने शॉर्ट टेक्निक अच्छी जोटा कि अन्य संस्कार ना ये संस्कार जिते सुंदर टेक्निक अच्छी सरल सहज आ सर्वांगपूर्ण माने कौ अंगटा ए बात पड़ो ना सबू अंगर साधन हम सर्वांगपूर्ण कर सरल सरल माने अति सहजरे माने गोटे बिना माने बयसर एठी तारतम्य नहीं छोट पिला करि परिबो जने वृद्ध बयसर लोक भी करि परिबो तेणु एटा सहज आ सरल सरल माने एते हट जोग नहीं कष्ट जोग नहीं जे मुंड को तल रखी गोड़ को टेकिबा मंडूका आसन करवा से हला आसन करवा से केते जे आसन अछि किसी आवश्यकता नहीं अति सहज सरल एवं सर्वांग ये विचार करंतु पुणी से जगत को जीवा जो ईश्वर सत्ता विद्यमान अच्छी प्रति क्षेत्र में आगे भावंतु तो निजे कोठी थिले वर्तमान कोठी अच्छा पुणी जीवे मध्य से एठी दरखास्त करिवार किछि नाही चाकरी करिया गेले जेमति निवेदन करूछ पाठ पढुछ प्रैक्टिस करूछ इंटरव्यू दउछ इंटरव्यू रे पुणी सक्सेस हेले तुमको अप्रूव करा हो देखो तो तीनटा पॉइंट जो पॉइंट गले फास्ट पॉइंट तुम कोठी थिला पुणी कोठी अच्छ वर्तमान पुणी सेठी के जीव एटा का हाथ रे अछि कौन से अज्ञात शक्ति तुमको एठी नहीं के आछ कारण जदि निजे जानत मु एठी के जीवी ताले निज कर्म रे आसन पुणी जानि न तुम एठी के आछ के नहीं के आछ कोठी छिलो भी जानना एबे भी जानना कि केमती एठी के आसिलो भी जानि न से सब गुप्त रखा है अज्ञात रखा है अब से अज्ञानता ही ईश्वर सत्ता विद्यमान से अज्ञानता जी तुम नहीं के आसला पुणी नहीं के जीव पुणी जो स्थान आना से स्थान छाड़ीदब एठी कौन ईश्वर सत्तार विद्यमान होने कि अज्ञात शक्ति कही जन अच्छी जे कि तुमको नहीं आसी पुणी नहीं जीव सेठी ईश्वर सत्ता विद्यमान है जोठी की ये अज्ञात शक्ति अच्छी तेणु आगे फास्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी तुमर हूँ कौन जानिबा दरकार मु प्रकृत रे कोड छिली एठी आसी 1000 स्क्वायर फुट किनिदेले जे सक्सेस हे जियो ता ना मोर 1200 स्क्वायर फुट अछि आ 2400 नल घर होई परिबनी या खोजे ना नहीं किंतु कोठी थिले कोठी आसिले
कोठी थिले कोठी आसिले हाँ जन्म पूर्व कोठी थिले पुणी एठी कहीं के पुणी पुणी सेठी की जीवे ना माने एठी गोटा जबरदस्त पॉइंट तो काली आसनथला मो मन को जे आज आसिला जे प्रकृत रे आमे कोठी थिले पुणी कोठी आसे पुणी सेठी के जीवा एटा हो जे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी आमे आसी जे काहे के पुणी जीवा काहे के आसे तेणु से भावना को केंद्रीभूत करिकरी देखन तो सेठी की अछि हम तो से मामू मरी गले हमें टांगी पाखे कांटेक्ट कलु कहूली आसे को लेट है सब दाह कले आम लगे सोल कांटेक्ट कलु सी कहले मुझे शमशान पाखे बसनी पुस्त गच बोले मो शबटा को नहीं बुलेले चारिड़े सरपंच थे मो शबटा को नहीं चारिड़े बुले अरे मुझे कौन बुलिनी मत कह मुझे कौन बुलिनी मत बुलाऊ से जानी मु मरी से पर्यटन से जानी मरी तेणु जो तेणु कहला तेणु बुलाऊँ सब जो राजनीति महल सेठू आसिले सबको पोड़ीदे से अस्तगछे बस तथापि झाड़झुड़ हो पड़े मो शरीर अच्छी कि ना मुझे कौट से बच ना से अस्तगछ टोटा पाखे जो अस्तगछ अच्छी मुझे कौ अस्तगछ ना जो खड़ा है एबे जो गवर्नमेंट रे आसेनी खड़ा करिया में धान मोखड़ा सेठी सेही अस्तगछ पाखे मु अछि तीनटा अस्तगछ अछि से आइडेंटिफाई करछि जे से अस्तगछ रे अछि कला मो शरीरटा पोड़ी दउछन से पर जानिनी मु मरिछि कोन है मन देखन माने केते रहस्यमय घटना केते रहस्यमय घटना लुचि रही जी एक्चुअली जो ईश्वर अच्छी जो आत्मा अच्छी आत्मा जीवित अच्छी आत्मार किसी नहीं आत्मा अलग हो रही तुम शरीर तो अलग हो गला नहीं से अलग हो गला अलग होला परे से रहउछन शरीर अलग शरीर टा पड़ी तेणु चिंता करना सेठी कौन ईश्वर नहांती से शरीर थिले पुणी सूक्ष्म शरीर हो गला सूक्ष्म शरीर से रहे विद्यमान होकर रोचन सूक्ष्म शरीर सेठी भी ईश्वर सत्ता जी तुम पुणी नहीं जो जो उठान छाड़ दो कहाँ से तो ढूंढ रे भैया मैं तो तेरी पास हूँ तू कुआड़े खोजुଛୁ ମୁଁ तो तोरी पाखे अच्छी तुमको जी आनी नहीं छाड़ से केते महान मु आज गोटे टॉपिक भाबुली रखी बेली जो आनी नथिले टॉपिक प्रणव करूली प्रणव रे मन आसला कहीं नथिले तो तुम पाखे आत्मा अच्छी ये टॉपिक आनी था आज भाबुली कहीं नथिले तो आत्मा अच्छी ना से सत्तार ईश्वर विद्यमान से सत्ता पिलाटे कांदुची गाईर हमारड़ी ता भीतर कौन ईश्वर नांदी पिला कांदिबार अच्छी पिला हसीबार मध्य ईश्वर सहायता करछन पिला हसीबार पिला कांदिबार पिलार मिटी मिटी आखि देखो गोटे पिला जन्म हो माँ पाखे बसी से अनै जल जल हो सतिका किसी कहना चाहूँ कही पार न सतिका किसी कहना चाहूँ कही पार न सेठी भी ईश्वर सत्ता विद्यमान गाई बोबौची से हमारड़ी ईश्वर सत्ता विद्यमान गाई अच्छी गाईर कौन तक कहते गाई जो जानती गाई पल फेरुंट तुम्हें से बाछुरी की नहीं छाड़ी दे गोटे गोटे जगार से माँ पाख पड़े से माँ पाख किए ना से भावना ईश्वर सत्ता अच्छा
ସେଇ ଭାବନାରେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। କୋଇଲିର କୁହୁ ନାଦ, କୁମାଟିଆର ଶବ୍ଦ, ବାଘର ଗର୍ଜନ, ବିଲୁଆର ହୁକେ ହୁ, ହରିଣର ବେଗ, ଆଉ ହୀରାର କଠିନତା, ହୀରାର କଠିନତା, ଆଉ ମୟୂରର ନୃତ୍ୟ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବାର ଅଛି, ଗାଁ ଅଛି, ତୁମେ ଅଛ, ତୁମର ଜୀବନ ଅଛି। ସେଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ତୁମେ ଅଛ। ଯୋଉ ଜୀବ ସତ୍ତା ଅଛି, ଯୋଉ ଜୀବନ ଅଛି, ସେ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା ଲୁଚି ରହିଛି। କୁଆଡେ ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରକୁ ଖୋଜ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଖଣ୍ଡ ମାଟି ଅଛି। ଚାଖଣ୍ଡ ମାଟି ବା ଗୋଟେ ଫୁଟ ମାଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ କଇଁଆ ଗଛ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଗଛ ଲାଗିବ, ଆଖୁ ଗଛ, ଏ ତିନିଟାଙ୍କ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଫୁଟରେ ବା 2 ଫୁଟରେ ଲଗେଇ ଦିଆଗଲା। କଇଁଆରୁ ପ୍ରବଳ ଖଟା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଆଖୁ ଗଛରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଠା, ଆଉ ଗୋଲାପର ସୁଗନ୍ଧ ବା ଗୋଲାପର ଦୃଶ୍ୟ, ଚମତ୍କାରିତା ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହବ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାଟି, ଗୋଟିଏ ଫୁଟ 2 ଫୁଟରେ ଫରକ କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାଟି, ଗୋଟିଏ ଆକାଶ, ଗୋଟିଏ ପବନ, ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଇଟ୍, ସେଥିରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଫୁଟ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍, ଗୋଟିଏ ପାଣି, ଗୋଟିଏ ପବନ, ଗୋଟିଏ ମାଟି, ସବୁ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ମିଠା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ସେଠି ଆଖୁରେ। କଇଁଆ ଗଛରେ ପ୍ରବଳ ଖଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଗୋଟିଏ ତ ମାଟି। ଆଉ ଗୋଲାପର ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବାସ୍ନା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ ସେଠି, କି ଗଛ ସେଇଟା ବାସ୍ନା ଗଛ, ମଲ୍ଲି ହଉ ମାଳତୀ ହଉ, ସେ ବି ଏତେ ବାସ୍ନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ମହକେଇ ଦବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୋଉ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ଏଠି ଏ 3ଟି 4ଟି ଜିନିଷଟାକୁ ଗୋଟିଏ ମାଟି ଭିତରେ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରୁଛି। ସେଇ ପାର୍ଥକ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଭଗବାନ। ସେଇ ପାର୍ଥକ୍ୟର ଆଭାସ ଯୋଉ ଆସୁଛି, କିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଇ ସତ୍ତାରେ, ବା ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭେରି କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ କଇଁଆ ଗଛର ମଞ୍ଜି କଇଁଆକୁ ଖଟା ଦଉଛି, ଆଉ ସବୁ ସମାନ ଅଛି, ମାଟି ପାଣି ପବନ ସବୁ ସମାନ। କଇଁଆ ଗଛର ମଞ୍ଜି ଖଟା କରିଦେଲା, ଗୋଲାପର ମଞ୍ଜି ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କଲା, ହେନାର ମଞ୍ଜି ବାସ୍ନା ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଆଉ ଆଖୁର ଦେଖନ୍ତୁ ତ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା ସେଠି ଗୋଟିଏ ମାଟିରେ, କିଏ ଆଖୁରେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ମିଠା, କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଖଟା,
किए सृष्टि कला गोलापर दृश्य किए सृष्टि कला हेनार बासना गोटे माटी गोटे आकाश गोटे पानी गोटे सूर्य लाइट तेणु देखा गले प्रकृति जो मंजी अच्छी कइया मंजी सृष्टि है कइयार खटा तीन टा चारिटा क्रिएटर किए जदि आम कह मंजी खटा सृष्टि है आउ मंजी आखुर रसर बा आखुर जीवनी शक्ति मिठा सृष्टि है धर गोटे केयर 5 क्विंटाल आखु जन्म हो आखु सृष्टि है अच्छा से माटी कौन एत मिठा थिला टाणी आला सब आखु गोटे केयारी रे खाली आखु सृष्टि है कौन सबू जाक मिठा लगुच आखु कौन माटी रे एत मिठा थिला माटी रे मिठा ना कि पवन रे मिठा ना कि आकाश जो शून्यतार मिठा ना ना सूर्य मिठा अच्छी ना चंद्र किरण मिठा अच्छी मिठा ना मिठा कौटी अच्छे ना से मंजी तेणु से मंजी जेहेतु सृष्टि होती सूक्ष्म सत्ता भाव किए सृष्टि करते ना से आत्मदेव बा से सृष्टिकर्ता तार भावना रे तार कल्पना रे सृष्टि कर सब गुड़ी तेणु से भगवान अच्छा से आत्मसत्ता विद्यमान कहार एठी नहीं आवश्यक जदि आम कह सूर्यर किरण न पाइब तथापि गछ उठियो पवन न पाइले भी गछ उठियो बुझिले तेणु से गोटे आधार पानी पवन जमी कह पानी पवन घेनी देह एठू अधिक थिले कह पानीर आवश्यकता अच्छी पवनर आवश्यकता अच्छी अग्निर आवश्यकता अच्छी लाइट तेणु भगवान से सत्तार विद्यमान होकर देखो केते आश्चर्य जिनस भर्ती गोटे जिनस केते आश्चर्य जिनस भर्ती तुम कल्पना कर नदीर कुळुकुळु नाद समुद्रर गर्जन आ समुद्र ढेउ जहाँ आम कहे ढेउ बा तरंग केते विशाल समुद्र देखंतु तो तुम सृष्टि है केते विशाल आखि पाई कल्पना भी मिल सारा पृथ्वीर जल अंश जदि मापिब 70% आसो एवरेज आउ तुमर शरीर से भाग रोचे जल अंश जी पृथ्वी अच्छे से भाग तुम भर अच्छे रक्त अंश प्रभावित हो देखो ये जो डिस्टिंक्शन रखा जाए पृथ्वी तत्व एवं शरीर तत्व से भी भगवान विद्यमान ये तत्व अच्छा भागवान भी अच्छा भगवान अच्छा टिके आकाश को चाहतु हजिजे समुद्र को चाहतु हजिजे सारा पृथ्वी की देखिपर एत विराट विशाल हृदय अच्छे पृथ्वीर कल्पना भी कर जो विशालता अच्छी से विशालता भितर तुम्हें अच्छ तुम भावना अच्छी ताकू आकलन करने गोटे दृष्टि देखले देखिपर पुणी गोटे दृष्टि देखले आकलन कर मनीष आकलन कर आज चंद्रपृष्ठ मनीष पहुंचे आकलन कर
ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଯିଏ ଆକଳନ କରୁଛି, ଯିଏ ବିଚାର କରୁଛି, ସେଇ ବିଚାର ଭିତରେ ବି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭୀରତା ସହିତ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। କେତେ ଗୁଡେ ଫୋନଟେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଯିଏ କଳ୍ପନା କରୁଛି, ଯିଏ କଳନା କରୁଛି, ଯିଏ ଆକଳନ କରୁଛି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ, ଏ କମ୍ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଗଛ କେବେ ଆକଳନ କରିପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆକଳନ କରୁଛି, ଗଛର କାଲକୁଲେସନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ସମଷ୍ଟି ଭାବରେ ଆକୁ ବିଚାର କରି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା। ତୁମେ ଖାଇଦେଲ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ, କାକେରା କି ପକୁଡ଼ି, ଡାଲି, ଭାତ, ରୁଟି, କିଏ ଡାଇଜେସନ କରାଉଛି? ଯିଏ ଡାଇଜେସନ କରାଉଛି ସେହି ଈଶ୍ୱର, ସେଇ ଈଶ୍ୱର। ଅହଂ ଆଦିଶ୍ଚ ମଧ୍ୟଶ୍ଚ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲି, ମଝିରେ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ତରେ ଅଛି, ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅହଂ ଆଦିଶ୍ଚ ମଧ୍ୟଶ୍ଚ ଅନ୍ତଶ୍ଚ, ମାନେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲି, ଏବେ ଅଛି, ଅନ୍ତ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କିଏ ସେ? ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲ, ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଲ ସେଠି ଥିଲ, ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଲ ସେଠି ଥିଲ, ପୁଣି ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ରହୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହୁଛ, ପୁଣି ଅନ୍ତରେ, ଅନ୍ତ ମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ବା ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ କହୁଛ, ସିଏ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଏବେ ଅଛି, ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମାନେ କାହାକୁ ତୁମେ ବିଚାର କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ସବୁଠି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। କୋଉଠି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ଧାନର ଶସ୍ୟ ଭିତରେ। ଧାନ ଏବଂ ମାଟି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ନା ମାଟିରେ ଧାନ ହେଇପାରିବ, ଜୀବନ ପାଇପାରିବନି ଧାନ। ଯଦି ପୃଥିବୀ ନଥାନ୍ତା, ଅନ୍ନ ବି ନଥାନ୍ତା। ପୃଥିବୀକି ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ନ ଅଛି। ପୃଥିବୀକି ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ନ ଅଛି। ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ, ସେମିତି ଜନ୍ମ ହବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଅନ୍ନ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଗେ ଥୋଇ ତାପରେ ଜୀବକୁ ସଜାଇ। ଅନ୍ନ କୋଉଠି ରହିଲା? ଅନ୍ନ କୋଉଠି ରହିଲା? ଅନ୍ନ ରହିଲା ଯୋଉ ମାର ସ୍ତନରେ, କ୍ଷୀର ରୂପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଆଗେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବିନା କ୍ଷୀରରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବନି। ଆଗେ ସୃଷ୍ଟି, ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଗେ ଥୋଇ ତାପରେ ଜୀବକୁ ସଜାଇ। ଏଟା ସୁନ୍ଦର କଥା ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ନ ଆସୁଛି। ସେମିତି ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଲା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସମ୍ଭାଳ କ୍ଷେତ୍ର, ପୃଥିବୀ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚାର କରି ସଜେଇକି ରଖିଛି ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମେ ଉପଭୋଗ କରିବ ତାକୁ। ଦେଖ କେତେ ବିଚିତ୍ରତା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍ ଗୋଟିଏ ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ। ମାର କ୍ଷୀର, ମାର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ପିଲାର ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ସହିତ ସମାନ। ଆକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମା କ୍ଷୀର ନ ପାଇବ, ପିଲା ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ମୁଁ କହୁନି ପୁତନା କ୍ଷୀର ଏବେ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି, ପୁତନା ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍, ସେ
ଅମକ ଧମକ ସେ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାକୁ କିଏ ଖୋଇଲା? ମା କେତେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ବି ପିଲା ବୁଝିପାରିବନି କ୍ଷୀର କେମିତି ଖାଇବ। ସେ ନିଜେ ଖାଉଛି, ନିଜେ ଉଣ୍ଡାଳିକିରି ଖାଉଛି। ସେ ଉଣ୍ଡାଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ। ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ। ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଆଣି ରଖିଦିଅ ପିଲା ପାଖରେ, ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦରକାର। ତୁମ ସ୍ନେହ ଭିତରେ ବି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ତୁମର ଉପକାର ଭିତରେ ବି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିକି ତୁମେ ସେପଟେ ଯାଉଛ, ତୁମେ ହଠାତ୍ ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ମୁଁ ଆକୁ ନେଇଯିବି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି, ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଭାବର ଉଦ୍ରେକ ହଉଛି ମଣିଷ ଭିତରେ, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା ସେଠି ବିଦ୍ୟମାନ। ଈଶ୍ୱର ରୂପରେ ତୁମେ ନେଇକି ଯାଉଛ, ନହେଲେ ତ ମରିଯିବ ସେ ଲୋକ। ତମର କେହି ନୁହନ୍ତି, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନା ତୁମେ ଦେଖିଛ ନା ଚିହ୍ନିଛ ନା ଜାଣିଛ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଯୋଉ ଭାବନା ଆସିଲା, ତୁମେ ନୁହେଁ, ତୁମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବନା ଆସିଲା, ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ଆସିଲା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆକୁ ନେଇ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି, ସେ ବିବେକ ସେଠି ସେ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର। ସେ ବିବେକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ବି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ଦୁଇଟି ନିଆଁ ଦୁନିଆ, ଏନ୍ତୁଡ଼ିରୁ ଚିତା, ମସିଣାରୁ ମଶାଣି। ବହୁତ ଦୂର ନୁହେଁ, ମସିଣାରୁ ମଶାଣି ବହୁତ ଦୂର ନୁହେଁ, ଖୁବ୍ ପାଖ। ଏବଂ ଏନ୍ତୁଡ଼ିରୁ ବା ଏନ୍ତୁଡ଼ିରୁ ଚିତା କେବେ ଦୂର ନୁହେଁ। ଆଜି ଜଣେ ଆଳିରୁ ଫୋନ କଲେ, ମୁଁ ଆସିଛି ସେ ଟୁଲ ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ଫୋନ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି କଣ କରୁଛ ତୁମେ? ନା ମୋତେ 36 ବର୍ଷ, ମୁଁ ଅନମ୍ୟାରେଡ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ବିବାହ ହେଇନ କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ 36 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ନୁହେଁ, 36 କେତେ, 72 ଆଭରେଜ ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି 36 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିଛ 36 ବର୍ଷ ଭିତରେ? ମୁଁ କହିଲି କେବଳ କରିଛ ଖାଇଛ, ଝାଡା ଯାଇଛ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତମ। 36 ପଳେଇଲା। ଯଦି ସର୍ବମୋଟ କାଲକୁଲେସନ କରିବା, ତା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ 36 ବର୍ଷ ରହିଲା, ଶୀଘ୍ର ଆସିକିରି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ ଆସିକିରି ଆଡମିସନ କର, ଯୋଗ କର। 36 ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଯିବ ତୁମ ପାଇଁ, ନହେଲେ ସେଇ ଖାଇବା ଝାଡା ଯିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତୁମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲ, ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ନା ମା ମତେ ଭଲ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାପା ଭଲ ପାଉନି। ମୁଁ କହିଲି ଆସ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ। ନା ନାଇଁ, ବାପା ଭଲ ପାଉନି, ମା ଭଲ ପାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ରୁହ, ଆଭରେଜ ଠିକ ଅଛି, 50% ହେଇଗଲା, ଏଠି ରୁହ ତମେ, ଅସୁବିଧା କଣ? ମାନେ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବିଷୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ମଣିଷ ଭିତରେ, ମୁଁ କଣ କରିବି, କାହିଁକି ଆସିଲି, କୁଆଡେ ଯିବି, ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କି କଣ ହେଇଗଲା, କଣ ନାଇଁ କଣ ମୁଁ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଆ ଭିତରେ ବି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ, ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ବି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଟପିକ ଅଛି ନା, ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ପିଲା ଜନ୍ମ ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ଜାଣୁନି ମୁଁ କିଏ, କାଟି ଦିଆଗଲା, ରିଲ କାଟି ଦିଆଗଲା ପୂର୍ବର। ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଗଲା ପରେ
तुम जाग्रत रिल काटी दिया ना स्वप्न साकार हम ମୁଁ ତ ଖଟରେ ଶୋଇଛି ବାଘ କାହିଁ ମତେ ଗୋଡେଇବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାଘ ଦେଖୁଛ ନା ଇଏ ମିଛି ମିଛି ବାଘ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବର ରିଲ କାଟି ଏଠି ଜନ୍ମ ଦିଆହେଲା ସେ ସବୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା ପ୍ରବନ୍ଧ ଆତ୍ମାର ପ୍ରବନ୍ଧ କାଟି ଦିଆଗଲା ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଆଗଲା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆସିଲ ମିଟି ମିଟି କରି ମାନେ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ମିଟି ମିଟି କରି ଅନେଇଲ ଇଏ କିଏ ସେ କିଏ ସେ କିଏ ଏଠୁ ମା ଥିବ ପାଖରେ ବୋଉ ଥିବ ବୋଉ କହ ଇଏ ବାପା तुम किसी याद आसला से लिभि जाए कि नुआ फॉर्मेशन नुआ कागज लिखला ये बापा ठीक अच्छे डिलेट नहीं से पूरा काटी दिया है से पूरा नुआ छांच ये बापा किसी दिन पर कहला हाँ बापा ये किए ये जेज ये किए भौणी सी किए ना पड़ीसा तांको घर जीवन से आमर शत्रु सी गलानी बुझे नुआ रंगर जमती रंगायित कर दिगला माँ करेला सी से भाव चलला सी किए ना सी मुसलमान तू हिंदू तू पुआ से झील ये जो ज्ञानर उद्रेकता भितर सृष्टि करागला नुआ नुआ रंगरे पुराना रंग लिभे देछि जे एवं नुआ रंग पुणी दउछि सेठी ईश्वर अछन्ति से सत्तार ईश्वर विद्यमान सिस्टम रे ए जो सिस्टम रे ईश्वर अछन्ति पुणी जेतले पळाइबो कोठी की जोठी आस्थिला सेठी पळाइबो सेठी गला परे जेमति स्वप्नर पळे आसो एठी की जागृत स्वप्नटा जागृत को आसला पर स्वप्न देखुथिल बेले जणा पड़ुछि मु स्वप्न देखुथिली जे पर्यंत न आसछ से पर्यंत स्वप्न कथा मन पड़िबो एटा वास्तव जणा पड़िबो स्वप्नटा सेमति एठु जतल पळेबो जोठी के आस्थिल एटा स्वप्न हे जो ए जागृतटा वर्तमान प्रेजेंट कंडीशन टा स्वप्न हे जो मरि गला पर सेठु मन पड़िबो जे मते प्रेजेंटेशन देइथिले मो राष्ट्रपति थिली कि मते गोटा गिफ्ट मिलिसिला मो पु आइसिला इत्यादि मेन मेन इनसेंड मन पड़ियो गुड सेटिंग सब जगह मन पड़ियोनी केते कागु ऋण आनिथिलो कागु देलो कि न देलो सेगुडा मन पड़ियोनी केते कोबी तयारी करली केते बिक्री करली केते कोन हला कागु कहले एगुडा किछ मन पड़े मेन इनसेंड मन पड़ियो जेमति कि स्वप्न रो आसिला परे स्वप्नर मेन इनसिडेंट मन पड़े बाघ गोड़ेला मु डरिकी जागृत हो गली उठीगली बाघ कौट है जना पड़ोनी तुम्हें कौटी थी जना पड़ोनी कि ना मेन इनसिडेंट तुम बाघ को फायरिंग करदेल जना पड़ो तुम पाखे पिस्तल थिला बाघ मरीगला इत्यादि शत्रु सहित तुम झगड़ा कल शत्रु को पिटिकी मारदेल कि शत्रु तुमको अस्तव्यस्त करदेला कौटी जाइछ खाइबा भोजी रे पूरा पेटे खाई खीरी पूरी पेटरे आउंसुच मन पड़ो सेमती जेते मरीगला परे जेतेबेले तुम ऊपर को जीव सेतेबेले एई घटना मन पड़ो ना सेठी पुओ थिबो ना स्वामी थिबो ना जेज थिबो ना अजा थिबो केही नथिबे तुमे एकुटिया थिबो सेठी एकुटिया तुम कहबे जे तुमको आनी थिला जे नेगिरी गला सी तुम पाखरे अछि तुम सास रे अछि सास माने निश्वास रे अछि तुम पास अछि सास रे में अछि मैं तो तेरी सास में हूं मैं तो तेरी पास में हूं कबीर कहछन जोटा मैं तो हाँ कबीर का द्वारे अच्छी मु तोर पाखरे अच्छी तो सास रे अच्छी मैं तो तेरी विश्वास में तो विश्वास रे मध्यम अच्छी तेणु ये जो अभिनव कल्पना जी सृष्टि करिछि तुमे आसीबो जीव पुणी एठी लैंड करिवो पितृजान रे आसी ओल्हेबो लैंडिंग करियो पुणी जीव गला के दरकार नहीं
उड़ीज किंतु आसला पितृजान दरकार न सॉफ्ट लैंडिंग नले जदि सॉफ्ट लैंडिंग नहला बा जो कौन कर सीजरिंग करनती आइदर माँ मरियो नले छुआ मरियो तो सॉफ्ट लैंडिंग ठीक नहला ए गला किए दी मास जाऊँगी गर्भ नष्ट होगा कौन कहीं नष्ट है ना सी चूज करके आगे बापा को चूज कला माँ को चूज कला माँ रहा देखला भाव भाव से प्रेजेंट कंडीशन थिला किसी नथिला असुविधा फिर देखला ना ये मोर पट्टीबनी ये दी जन पट्टीबनी पड़ेगा कहीं सी स्वयं सत्ता हाँ मिस मैच है वो किसी दिन पर से आउट हो गला तेणु से देख भगवान एमती ऑप्शन रखिछनी तुम्हें आसिक भी जापर तुम जो सुट ना तुम फेरी ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 किसी दिन जन्म है पर भी तुम्हें चाहिए भी जापर एनी हाउ आइदर मृत्यु हाँ किए सुइसाइड कर नहीं तुम्हें क्या भल पाई बह बापा मना कला सेपटू मना है से दी जन कौन करेंगे गछ पाक जी लेला मजुन है हाथी शुणी थे सब कथा तेणु सी गचरे टंगा है ऑटोमेटिक टांगी ऑप्शन 2 जीवाई सब प्रोविजन अच्छे तेणु एत कौशल एत सब जिनस अच्छी आ भितर टाइम तो होगा कौन कुआड़ चिंता कर कुआड़ भावना कर सबुठी ईश्वर विद्यमान अच्छा सबुठी अच्छा तेणु तुम्हें एतिक आम कनक्लूजन रे आनिबा तुम्हें कुआड़े न जाइक तुम मन को देख जी चिर सबुज तुम सहित अच्छा तुम भावना को आकलन कर कौन कौन आसूची मो भीतर सब 24 घंटा भीतर जो 60,000 भावना आसी देख बस जजमेंट कर तुम्हें तो आस जीव निश्चिंत गंठिल जो बांधुच हल्का कर गंठिल पूरा नहीं करी जे मु नहीं जीवी गुड़ा सब माने बोझ भावनार बोझ से गंठिल हाँ ताकू पूरा रिलैक्स कर काढ़ी दियो सब मन भीतर कहीं जीवेनी न जीवे तो संगत जीव तू एक खंडी जे खंडी तोर पिंजरा काठी खाऊ थे स्वान श्रृगाल बांटी घर बोली अर्जिछु जेते पदार्थ घट छुटिले तोते बोलिबे भूत मनीष कहबेनी मनीष तुम कहबेनी राम मरीगला कई कहबेनी सब पड़ी उठा उठा शीघ्र ना पची जीव ना धोबा गुड़ाक गछ हाणु हेलो आउ बापा मरीगले शीघ्र आस संस्कार करिया ना हाँ सतरे मरीगले ना हाँ सतरे मरीगले बा यही जाइए गाँ आड़े बुलिले आसिले चाह टे खाइले छतुआ टे खाइले पिंडारे बसले हठात टली पड़े ना एत भल सुंदर लोक थे मरीगले यही तो दुनिया ना मृत्युटा एक्सीडेंट नहीं मृत्युटा एक्सीडेंट नहीं इनसीडेंटाल घटिव ये प्रभाव रूप अनादि जोटी प्रभाव रूप अनादि दलिल तैयारी जी दलिल तैयारी करछि से ही ईश्वर से दलिल रे लिखि दिया है दलिल लिखि दिया है तुम्हें जन्म नहीं गोटे इलाका नुहे जे तुम परमानेंट इलाका नुहे तुम्हें ये चिरस्थायी जदि चिरस्थायी रुहंता तेले आउरी कौन कौन हो जाता कौन कौन हो जाता हे ईश्वर तते बहु नमस्कार एइथपई जे जो सिस्टम तैयारी करिचु जो प्रोविजन रखिचु जहा पाई किति चिंतन भीतर न आस्तु जो
अभिनव परिकल्पनाटा पृथ्वी सूर्य चंद्र सारा विश्व यूनिवर्स केते विराट तत्व केते विराट ज्ञान नथिबो ये कौन भावुच ऑटोमेटिक हो जाए ऑटोमेटिक किसी कर दिया जाए आउ गोटे भावना मु तुमको एना विश्व जगत बाहर को नहीं जीवी हुए तो ये भावनार मत आंसर तुम्हें दे परियो केते दिन परे दे परियो मु कहूनी दियो किंतु ते भावनाटा कौन मु जदि क्वेश्चन रखे एठी ये विश्व अच्छी ब्रह्मांड अच्छी अंतरिक्ष अच्छी सब अच्छी तुम्हें अच्छा कहीं न था कौन है कहीं भी न था ना पूर्वर किसी थिला बे जेमति कहजे थिला आमे कहजे किछि नथिला किछि भी नथिला किछि भी नथिला मन रखंतु बहुत डीप जानतु किछि भी नथिला ताले कौन एक क्वेश्चन रो उत्तर सुनतो आगे जदि किछि भी न थांता ना आमे थांतो ना गच्छ थांतो ना पृथ्वी थांता केही भी न थांता माने केही भी नहांती मने करंतु मो प्रश्न होती किछि भी न थांता माने केबे नुए किछि भी न थांता एपर्यंत किछि न थांता ताल कोन है ए उत्तर बहु डेप्थ को जानथु आलोचना करिवे मते समय तो हे गलानी रखिबे ऑप्शन रखिबे प्रश्न रो उत्तर रखिबे कौन भी हो पारे हाउ तेबे आज रे सत्संग को एठी समाप्त करूनी तथापि अनेक दिन थिला मते ए जो खाद्य आकर्षण टाणी आला परिवेश आकर्षण टाणी आनछि नॉइज पोल्यूशन हेछि मोटर चालुछि ऑफलाइन ऑनलाइन अछंती ऑफलाइन रो अछंती मो आगे रे तन जा हो तेबे ये सब जगत भितर ये भी ईश्वर सत्तर विद्यमान ये नुहे जे आम आसीचु सेमती गोटे निजर रंग ढंग देखे कौन कौन सी नुहे ये सब प्रकृत भितर आम बुड़ीचु एवं कौन सी डायरेक्शन रे कथा कहूँ हसुचु नाचु बसु तेज हाँ ठीक अच्छे आज सत्संग पुणी देखा जदि गोटे भल माहौल सृष्टि हुए ये तो अनंत असीम माने आर भावधारा ताकू पुणी जागृत करिया जदि केतले पुणी मन हुए तेबे ठीक अछि समस्त धन्यवाद मतामत पई मु खुशी हली समस्त अप्रोच करथिले ए कथा आलोचना करिया पई जिबा देखिया पुणी केतले आलोचना करिया असमाप्त भावंतु नाही कि समाप्त भावंतु नाही एटा आसन मतामत रखिया के कोन कहउछन कोनतु के कोन कहबे जय जय आया कोई बारी हां कोनतु आजिर सत्संग रे उपस्थित सच्चिदानंद स्वरूप पूर्णकाम गुरुजी और गुरुमांकर चरण कमल रे मोर कोटि कोटि नमः उपस्थित जिज्ञासु ज्ञानी मुनि और मुनिमती नूतन रूपे जोग देथिबा मुनि और मुनिमती को स्वागत अभिनंदन आज सत्संग रे गीतार से अमूल्य बाणी वासुदेव सर्वम ईश्वर सर्वव्यापक या गभीर भाव आलोचना आलोकपात करागला परमात्मा सर्वव्यापकता पर आलोचना आरोप करा जायछि प्रथम ईश्वर को पाइबार सूत्र मध्य प्रदान करा जायछि तापर अज्ञात शक्ति रूपे सबु शरीर सबु स्थान रे दृश्य फल फल फूल आकाश पता किभଳି परमात्मा उत्पृत भाव जड़ित आलोचना करागला ताहले आमे से परमात्मा को अनुभव करिया केति एटा थिला हमर प्रश्न गुरुजी तार सटीक उत्तर देछन्ती जे भावना को केंद्रीभूत करी मन को एकाग्र करी तो सत्तार अनुभव होई परिबो एटा तांकर भाषा बोली मध्य आलोचना करा जायछि ईश्वर हसरे फुलर गंधरे प्रत्येक कार्यकलाप ईश्वर उत्पृत रहति मध्य करा आलोचना करा जायछि ये परमात्मा धन्यवाद देबा कृतज्ञता जनाबा सहित मु मोर वक्तव्य समाप्त करतो जय जय धन्यवाद बहुमूल्य माने सारांश आनी रखिले एई प्रवचन रो सुंदर लागिला निजर दूरदृष्टि रखी निजर अभिज्ञता उपस्थापन कर बहुत धन्यवाद।
नेक्स्ट के कौन तो जय जय गुरुजी जय जय रंजन कोडली रंजन गुरुजी एक नृत्य ला पर ए हम अपना तो कहा को एटो गला पर बोलिया पे संसार को केते दिन टाइम लागे मृत्यु होला पर केते दिन टाइम लागे भूलिया पाए संसार को बोलिया पे केते दिन टाइम लागे नहीं केमती टाइम लगे से तो रहिला हार्ड डिस्क रहिला भूलियो केमती से तो रहिला प्रिंट अपमानित जनित माने सेही अवस्था पाई तो जन्म नब ना तुमको लांछना करे तुम मारी दिया है तुम केंद भूलियो रिकवरी आसी करियो ना तुमको के मार दे छुरी पेल देला कि स्टेन करने आनी भड़ भड़ कर देला तुम मरी गलो तुम देखि तो से लोक गोटे साप को मारदेले ता आखि भीतर शॉर्ट आउट हेड रोचे तुमर तो रहियो पुणी आसीयो सेति ताको मारिया पई लिभियो कोठी ए ऑर्डिनरी जिंस लिभि जीवो छोट छोट जिंस लिभि जीवो ए टंका पैसा व्यापार कोन कोन करथल आज देखुना पर दिन तुम कोन खाइथल कहि परियो मासक तळे कोन खाइथल कहि परियो कहि परियोनी तेनु एगुरा लिभि जीवो किंतु मन रख पिला दिन कथा एबे मन अछि कि नहीं तुमर हां ना जोटे बड़ इंसिडेंट है मन जाइनी हां मन पड़छि सेमती ये एवरग्रीन ए भावना एवरग्रीन केबे नष्ट हो हमर जमी किनिया को थिला 10 एकर 50 एकर तमे 25 एकर किन दियो तम मरि गली पुणी आसी जमी किनिबा 25 एकर यदि दृढ़ अच्छी इच्छा तुम जन्म नवा कहीं पड़ी बुझे लगे आउ के कहबे कोंदु आउ के कहबे ऑफलाइन जीवा कि ऑनलाइन जे न को जन कहबे कि आउ हो तेज ऑफलाइन की आसवा बर्तमान जे अच्छा आम आगे फ्रंट रे से मतामत रखी पर कह आज ये जो सत्संग केन्द्र में उपस्थित अच्छी नुआ भाव में करुणामय दलाई आई सत्संग भाग नहीं दूरभाष जंत्र माध्यम 60 जन मुनि भाई भौनी से मोर शुभेच्छा अभिनंदन मु प्रथम आसला बेले कही आज अनुभूति मु सत्संग शेष किसी कहि मोर बर्तावत खूब कम समय खूब कम वाक्य मध्य कहना चाहूँगी आज ये सत्संग केन्द्र में उपस्थित अच्छी आसवा पर छतिया आनी जड़े काकरा जड़े सहृदय भाई भौणी समस्त व्यवस्था करी खाଇବା ପରେ सत्संगर मजा मु नहीं मो गुरुदेव सम्मुख में सीधा बसी रही सीधा सड़क आदान प्रदान सत्संग शुणुली सक्रिय भाव ग्रहण करुली सक्रिय अंश ग्रहण करने मोर मत केतक रखी हुए तो एडिटिंग रे कटा जाई पारे अच्छे मत बहुत भल लगे आलोचना पूरा भाव उद्दीपक आ प्रभावशाली बोली मु अनुभव कली ईश्वर सत्ता पंचभूत प्रत्येक वस्तु व पदार्थ भितर प्रत्येक आब्स्ट्राक्ट अवास्तव वास्तव जिनस भितर लुचि रही आलोचन सार गर्भ करथिला जोटा कि मत बहुत खुशी लगे आशा रखी आउ केबे सत्संग शुणी दूरभाष जंत्र शुणा को समय देवी धन्यवाद आपण मो कथा शुणुथिबारु आपण धन्यवाद ये जो आसी पूरा पुरातन मुनि ऋषि कुटीर जमी सेमती परिवेश मत लगुच कहीं केन्द्रापड़ा जिले में आम पहाड़ ना ये पहाड़ पाखे आश्रमटा भल सुनसान है पूरा सबुज परिवेश अवस्थित गोटे काकुड़ी केरीटा एत उत्फुल्लित हो मत अनैची लगे मत जमी से अनैची मुझे देखिली तापर मो स्वामी को देखली टिके आगे गली गोटे तार जाइए इलेक्ट्रिक तार तापर गोटे विभिन्न रंगर थी गोटे रंग थी गोटे पक्षी की देखली मत खुशी लगे बोधे यही अंचल यही पक्षीटी अच्छी सेटा देखली ता आगो को देखली जहाँ गोटे भल शौचालय व्यवस्था अच्छी परिष्कार परिच्छन्न किसी असुविधा ना ता पक्षु देखली गोटे कोबी क्यारी
ଆଉ ସେ କୋବିକାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆପଣେଇକି ଡାକୁଛେ ମତେ ଆସି ତମେ ଏଇଠିକି ଆସ ଥରେ ଥରେ ଦେଖିଦେଇ ଯାଅ। ତାपर ପଛପଟକୁ ବୁଲିଗଲି ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 6 ଜଣ ରୋଷେଇ କାମରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଡାଲମା ହେଇଛି, ଖଟା ହେଇଛି, ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବିର ସନ୍ତୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବାର ଦେଖି ଆସିଲି। ଆଉ ଉଚ୍ଚ ନଳକୂଅଟେ ଅଛି, ସେଥିରୁ ପାଣିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଛୋଟ କୁଟୀରଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ। ଆଉ ତା ଆଗଟା ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ହୁଏତ 20 ଫୁଟ ପ୍ରସ୍ତ ଲମ୍ବ ଓସାର ଭଳିଆ ଅଛି, ଯୋଉଠିକି ଆରାମସେ ସମସ୍ତେ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜନ କରିପାରିବେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଜାଗା ପୁରା ପ୍ରଶସ୍ତ, ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମତେ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ହয়তো ଏତେ ସମୟ ନେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଏ କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଅଫଲାଇନରେ ଇଏ ଥିଲେ ଆଜିର ଏଠି ଆସି ଭାଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଜନ୍ମର ଭାବନାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ଏଠି ଯେଉଁ ସାର ଗର୍ଭକ ବା ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ, ଏଇଠି ଯିବି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଭାଗ ନେବି, ଏଇଟା ବହୁ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳଭୂତ ହେଇପାରେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନରେ ଆଶ୍ରମର ଭୂଗୋଳକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇକରି ଆ ଭିତରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯେତିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କହିଲେ, ତେଣୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ ଅଫଲାଇନ୍ କି ଯିବା, ଅଫଲାଇନ୍ କହିବେ, କୁହନ୍ତୁ, କହିବେ। ଆଜିର ମନୀଷ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଆମର ବାବା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏ ମନୀଷ ସମାଜର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। 62 ଜଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାଟକୁରା ଥାନା ଡାହାଳପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମନୀଷ ସମାଜର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁଟା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲି ମନୀଷ ସମାଜ କ'ଣ, ମନୀଷ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, ଆଉ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି, ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ପରିବେଶଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ବୋଧହୁଏ ଏଠିକି ଆସୁ ଆସୁ ଜଣେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆପେ ଆପେ ଟାଣି ହେଇଯିବ। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଏଠି ଆମର ପାହାଡ଼ ପାଖରେ এই ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଲୋକର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ମିନିମମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଇଏ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଲତା ବା ଫସଲ ସବୁ ହୋଇଛି, ସିଏ ସତେକି ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଏ ବୃକ୍ଷଲତା, ପନିପରିବା, ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଗ କିଆରୀ ଆଉ ପାଖରେ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। এই ପରିବେଶଟା ବହୁତ ପରିବେଷ୍ଟନ ଭିତରେ ରହିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ନମସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଏତିକିରେ ମୋର ମତ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମତାମତ ରଖିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି କଥା, ଆଶ୍ରମର କଥା, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଶ୍ରବଣ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନରୁ କିଛି କହିଲେ। ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ। ନେକ୍ସଟ କିଏ କହିବେ କି କୁହନ୍ତୁ, ଅଫଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ରୁ କିଏ ନାହାନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଜିର ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ, ଅଫଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଥିବାରୁ, ଉପଯୋଗୀ ଯୋଗର ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଥିବାରୁ, ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି,
ମାନେ 10:30 ଆସି 2ଟା ପାଖାପାଖି ହବ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସିବା ଶୁଣିବା। ଏଇ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏ କମ୍ ବଡ଼ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ। ବାରମ୍ବାର ଏଠି ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କହି ଆସିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କେବେ କ୍ଷତି ହେଇନି କି କ୍ଷୟ ହେଇନି, କ୍ଷତି ହେଇକି କ୍ଷୟ ହେବନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆର ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ପୁରା ଦଲିଲ କରିଦିଆ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଲେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜୟ। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁଜୀ।